प्रिय भाई एवं भौणी माने जेबेठारु कर्म ही धर्म ए ट्रेलरटा माने आरंभ हेलानी माने सेबेठारु तपी मिश्र को लेके एक नुआ विवाद आरंभ हो जाइए। तपी मिश्र ना आप शुणी निश्चित भाव में आकु नहीं एक नुआ विवाद आरंभ हो जाइए। तेबे प्रिय बंधुगण आज भिडियो आमे केतोटी विषय आम आलोचना करिबा तापर तपी मिश्र को आमे उचित आमे जवाब दबा ए वीडियो माध्यम रे। तेबे सत कथा कहि गले एई भली ख्रीष्ट विरोधी माने समान तो सुधीरवार ना धरिबे नाही किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को एवं ख्रिस्टियानिटी को बदनाम करने को मध्य माने पछेइबे नाही जोटा कि सफा सफा आपण देखि पारुथिबे प्रतिदिन न्यूज रे आउ आपण सुनुथे मध्य तपी मिश्र विषय रे। तेबे प्रिय बंधुगण एई जो व्यक्ति को आपण देखुचंती स्क्रीन रे तपी मिश्र एई तपी मिश्र रो विवाद केवल ख्रिस्टियन समाज प्रति नुहे आमर ख्रिस्टियन समाज सहित यार विवाद तो रही ता सहित यार विवाद आमर हिंदू भाई भौणी मान सहित रही अछि। जदि आपण सर्च करेंगे यूट्यूब रे तपी मिश्र बोली तबे अनेक वीडियो सामने को आसीबो जो वीडियो माध्यम रे माने हिंदू लोक माने मध्य याको घृणा करूचंती याको छी करूचंती। आ प्रिय बंधुगण आज गोटे वीडियो मु देखुथली यूट्यूब रे माने जने भाई कहउचंती तपी मिश्र विषय रे जे तपी मिश्र रो काम कोन आ से कहउचंती तपी मिश्र रो काम होउची माने झियो दलाल करिबा होउची यार काम माने बड़ बड़ होटल मान करे बड़ बड़ बाबू मान को ये कौन करे ना झियो जोगई दिए। तेबे प्रिय बंधुगण देखंतु केडे बड़ घृणाजनक निंदनीय कार्य एटा मु कहू नाही एटा हिंदू भाई माने कहउचंती एमानकर लोक माने कहउचंती। तेबे एमानकर लोक माने ही याको घृणा करूचंती प्रथम कथा आ सेति पई विवाद केवल आमर ख्रिस्टान समाज प्रति नुहे एई जो लोकटा अछि तपी मिश्र यार विवाद हिंदू समाज प्रति मध्य रही अछि। पूरा स्पष्ट भाव में आपण देखि परिबे जानि परिबे आपण के सर्च करिवे यूट्यूब रे तपी मिश्र विवाद बा तपी मिश्र विषय रे आपण जानि परिबे माने अनेक लोकंक सहित यार शत्रुता रही अछि। किंतु ए तपी मिश्र रो भाग्य भल आमर ख्रिस्टियन लोक माने होचंती शांति प्रिय लोक माने आ ख्रिस्टियन लोक माने कली झगड़ा माने मारपीट ए सब को समान पसंद करती नहीं माने अजथारे का सहित जुक्ति करिबा कि कहार धर्म को नहीं कि एत बड़ इश्यू करिबा माने आमर ख्रिस्टियन लोक मानकर अभ्यास नहीं किंतु यार रही अछि ख्रिस्टियानिटी को बदनाम करिबारे। ख्रिस्टियन लोक मान विरोध तुम कौच ठीक अच्छे गोटे दृष्टि ठीक अच्छे किंतु ये जो तपी मिश्र ये जीशु विरुद्ध रे भी ये कथा कहूँ आपाई मो मत चुप रही पार्ली नहीं आ मो भाविली गोटे वीडियो बनैबा निमंते एवं ये वीडियो माध्यम उचित जवाब देवा निमंते। तेबे ये तपी मिश्र जीशु विरुद्ध रे कहला जोटा कि बिल्कुल निंदनीय अटे माने कौन से बाइबल लेखा नहीं कि कौन से धर्म शास्त्र लेखा नहीं से भली निंदाजनक कथा से माने सोशल मीडिया रे कहिछि किंतु निजर भगवान विषय ये जमा जनैला नहीं जेपरिक कृष्ण गोपी मानकर वस्त्र हरण करवा गाधीवा समय रे आउ रावण सीता को धरिकी पलैबा ता सहित आहरी अनेक विषय रही अछि जेपरिक ब्रह्मा निज झील सहित बाहागर हवा निज झील सहित शारीरिक संपर्क रखिबा ए समस्त विषय मु कहया पई मु चाहू नाही आ ए समस्त विषय कहि कि
ଆଉ ତପୀ ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ବିଷୟ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯଦି ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲୁ ତେବେ ତୁ ତ ନିଜ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ବି କହିବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ, ଶିବ ବିଷୟରେ, ରାମ ବିଷୟରେ, ଏମାନେ କେମିତି ମରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3ଟି କିଳାରେ ମରିଗଲେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତ କୃଷ୍ଣ ପରା ଗୋଟେ କିଳାରେ ମରିଗଲା। ଜାରାଶବର ଗୋଟେ ତୀରରେ ମାରିଦେଲା କୃଷ୍ଣକୁ। ସେଟା କାହିଁ କହୁନ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ପତ୍ନୀର ଶୋକରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସରଜୁ ନଦୀରେ। ସେଟା କାହିଁ କହୁନ? ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାଘର ହେଲେ ନିଜର ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀକୁ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତପୀ ମିଶ୍ର ତୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଇବେଲରେ ବି ଲେଖା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତପୀ ମିଶ୍ରକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଚାଲୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଆଉ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଇଏ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। କେଉଁ କେସ୍ରେ? ମାନହାନି କେସ୍ରେ ଇଏ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। କାରଣ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବିବାଦ ଉଠେଇଛି, ଆଉ ତା'ର ପରିଣାମ ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ସିଏ ଡିବେଟ୍ କରିବ କୁଆଡ଼େ? ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୋତେ ହରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ସେ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ମଲେ, କିଛି ନଲେଜ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯାହା ପାଇଲେ ଖାଲି ବକି ଦେଇଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଲେ ଖାଲି ବକି ଦେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ତେବେ ଥମ୍ବନେଲରେ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ଟିକେ ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟା ତୁ କହୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ କି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଡିବେଟ୍ କରିବୁ ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହିତ, କର, ଯାଇକି ଡିବେଟ୍ କର। ଆଉ ତୋର ଝାଳ ଯଦି ନ ବାହାରିଯିବ ମୋତେ କହିବୁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ତ ବାହାରି ଯାଇଛି, ବାକି ତୋର ଖାଲି ବାକି ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମିତିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ଏଇଟା କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରାହେଇନି। କେବଳ ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତପୀ ମିଶ୍ର ଭଳିଆ, ନାଲି ଗାମୁଛା ଭଳିଆ, ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇନି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ଧଇଲି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଯଦି ରହିଅଛି, ତେବେ ହୁଏତ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେଇଟା ମୋତେ କହିପାରିବେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, କେବଳ ଏଇଭଳି ଲୋକକୁ ଜବାବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ এই ভিডিও ମୁଁ ତିଆରି କଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଅଛି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ
ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।